Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Southern Ontario at 2:18 p.m. Eastern Standard Time, Sunday, December 27th, 2015. A winter storm watch is issued for City of Toronto, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Vaughan, Richmond Hill, Markham, City of Hamilton, Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County, Caledon, Mississauga, Brampton, Halton Hills, Milton, and Burlington, Oakville. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour sud de l'Ontario à 14h14, heure normale de l'Est, le dimanche 27 décembre 2015. Une veille de tempête hivernale est maintenue pour la ville de Toronto, York, Durham, la ville de Hamilton, Dufferin, Innisfil et Halton Peel. The Environment Canada forecast issued at 11